Pour de l'année au total, Wende et Wonton qui veut wakat pour aller à Tawana sur le qui veut wakat Thomas Indamazigi, que je n'ai pas Jonathan Il Bodo, tenant Tayamba, Dune qui veut wazulado. Conseil constitutionnel la Saint-Zécoïran Willerti Burkina Faso vota yi bum sun tout seul ya MPP na borda ampama logor pore na borda bana se atabo igapare zekam nore nanti pus président Rochman Christian Kabone zame junogo ya MPP wana borda lebe ya monsieur cadre de dire drogon passe monsieur Ambroise Farama na wata la taban ken sulli ngam so bon ko ti ines de wan tuliamba tibamba absamman gela sen yilim bang neb sor sembe Burkina Faso ya bum sen tasan zoy ya milio pc la tuskateka la Burkina Faso ten la ratwe ental woneba to be wala apokon waton kibe ojula na yotone kale kane na wata Sayamba Benam Sayid Otone. Aywa bidi le posma ti souligna son bon kweti INSD1 Institut National de la Statistique et de la Démographie Bamba opmana versro nous sabsan yenen tore Bang Burkina Faso, Burkina Belama Sonre et ton zamana pokane. Versera Bumbu, sans en convenant, tia ne million, pisi la tout kataka gafare, la hantore, ambe Burkina Faso de quoi ram, ti Burkina Faso nimbuida tala, posro, wakat la wakat fa nambab sa kam pour ba, arianata winata bam te content venam sen kenen tom kangane. Million pisi la tous kobus nas la pisni la yopwe ni kobus we la pisopwe la we. Woto ya Burkina Berama sonre sankiende ni vesro INSD Institut National de la Statistique et de la Démographie Ramsomane na yelen bange nimbuira sonra zanga. O bilgame ti paraba sonra yira pihinu la yemre kwabr zugu ratin yetopta million piga ti ropa zeme pihina la ni kwabr zugu ratin yetopta million we. Ya nous sommes vers la woto ne son bon tiré sansement wa na yelen bang Burkina Faso nimbuira sonra pipiwa yi 1975 a yumde homporle yi 1985 a yumde en passé 1996 a yumde yolom soba yi 2006 a yumde sasa Congo obra sonra nimbuira sonra ti yire million pila nasi 2019 a yumda nimbuira sonra pasra ata yibu bismila piswe la tabo kwabr zugu. Recensement sasawa arubo nan banga za sarab samarame kama sankin l'école mpahataba c'est ni INSD waram tumda wotowa bilgra ya ti Burkina Faso nimbuida son rapasa yibo yum pisu pourrin wusra vitembi wa pourrin ne ba son woranti yirzinis bawa ya région du centre la région du haut bassin yeri yegan la lancewa ne buso ya sita ne buso nye lancement wa ka to ne buso la yesam na même sécurité wa yel rabé mais tu ton da to en déployer ne pas ne tous piscine zaka to tien man recensement maramba dénombré mbangé ton sonra la bangé lora bumbo fa bewa ton pa ton man la pays nanae la wende la ninsal ba fa ningo gouverneur ramba maire ramba communauté de base ramba responsable religieux ramba fa ningo qui tam ti recensement man na la fi am hali jesse ville ramba wilgam ti wodo ne bobo ya ville ram interne busco bobo ya ne pena presque 1 million 900 000 égal la yam hali wodo ya plus de 2 millions donc hanje population mais mi kem ti wusugo keti ya jeune ton plus ha paraba son ramele yidarapa donc la tin wilgam ti ton politique ramba na wo anton jesse ti ton datama référentiel ramba développe politique bam to ninga accent jeune ramba zu na it pam tuma la na it to ninga fa
hayati tuma pa eti awa tum na wakati ni hayati tuma ne batena mtia gouvernement na recruter non ton to ni instrument la mahna ne ba men te mara men auto emploi te baten sonre on débrouiller par moi zizi on tempa sama on tempa formation ramba ton te tuma wabo ton to men le gese parba wenga ya mimti puisque on dit que parba son ra wa ma bien mais ti don handi ti ménage ramba yam hali ke ménage ramba yo zugu par un diri hit zaka yete ménage la tan ti par un diri hit zaka ne ba zaksa yo zugu ton par zakienga ya par un diri hit donc là vous dites mais tiens ton tume ti autonomie on met le wa ti paraba pas mais moyen ramba nan ton ti zikanga ba mi bebe zizaka ni ya wa on jeti société à thème d'un mois puis parba mettront pas moyen ramba on son ça ya neb sonre santa tous pistan la son songe ontume na yene ti recensement vuka nous soba pam pitziga ligrab sandike en 15 tom kon pour moi ayira CFA milliards pila yopwe CDP wana board idi Komboibo agir ensemble monsieur cadre désiré Ouedraogo passe monsieur Ambroise Farama ba fa gili na board ba qui ne vote asina lo Burkina Faso kanu abzeka no dun kangana dara nanti pose président Roch-Marc Christian Kabore ne ba apongo conseil constitutionnel la son wazaka kwesa lo pour ngulité bamba le nimbu de fa gidi kopsida en coordonnant bab sa kam pour ba alienata winata to koton venam sen yirotona Rasmanas logor pore senkere ne conseil constitutionnel la sunguliti vota logor pora sidi Roch-Marc Christian Kabore en lui tora a eri Komboigo sin a CDP wa tor soba opti pusa naba opongo on pahade ya cadre désiré Ouedraogo on kon mouvement agir ensemble ne Ambroise Farama on kon opa BFA la santi pustenga tor soba décembre jugu rasampi sila yibarare 2020 yumda yi MPP wa zakansanga sombe wagdo solmwa ob fa la gamu wilgame to na ya ga president Kabore ob tuma wenwa ti Burkina Faso tenga na yinera élection ayiwa ton dandinga code électoral la pour ti seni wa nan ko résultat provisoire sans ko ni kan fa to yi kame a son sans banombe en tien bu kawd batawli ni ga banombe son banombe ti bu kawd bakaw bon d'abam ti conseil constitutionnel la mais la bon kawara nyam ti présidentiel ziri bien la met bureau de vote la kobosi la annulé législative ziri bien la mtia kobosi la pisni la way la annulé la résultat on va passer et on a on vote contre le résultat on yam sans dire que au bureau de vote là-bas ne kono bébé à tout monde comme ti de bureau de vote comme si la pini la awewan ya ne tout ce qu'on la pini nas la kono dans voter bare a posoka ne tout ce qu'on la yi la comme si la pini la tonda ta adam tizikanga député la maladoya tema la conseil constitutionnel na hambu buba sa ton de lamti le razama ndenda zaman sa lo wan he wot ton beton sunli ton ya yelam ton ya parti wa deuxième député la masoka ton na pa opposition azire un tomé en bon président Roch-Marc Christian Kabore ton wan pousse libe wa ala ton ya ni sabalsi wan pousse la mi la dumuni ba to bari kab no ninga ba ma yel population burkinabé wa to na mana mo la modre ti burkinabé na ma zebetaba la bra welaye ton nazin opposition ton na wa ne salso salsi on bon di critique constructive ti to meten tenga na boro pila taba zugu ya Claude Emeta Sambero bala nakati postenga torso ba opongo nepsen le pam tenga zaba zora
aywa jelle Burkina Faso nam no ko sampa wa bambota wenge etnanta la taban kengana tibala benwa president nana akafu ado yam fa gisin ketentera tinin kan ngana soba ya bamla nebe wusula ko zagar ko tulidenti ya bamla vote gana solmo et parti politique ni ngapson bon ko te NDC wa monsieur John Mahama parti wa nimbidu wala yam singet woto no kete yita meso wanti yida commence solmo wa na yilen wuliti bam sul panom ne vota anoken la yito tono waye dil ya sababu tinimbuida ab kietaba tabiyor wala bo yodo wuso la musa san loga wuli dam koy ti NDC wa nimbuid sona tabam pita la e tengan bandama nan tonre nyore la sayane tonde sampambe ninga ya ti ninka sa woto yam singeta ba humbe tum ninga zuga bulga koy ti hanka vota labli bagana le bagan jahaye le sa dambo so koy ti annulation am bam sin yiwoto am bam yizanga hanka bi la malare abkata dare nanke bitata ma changi gusrowa Burkina Faso balton banen ganaram se yektaba comme bi se yum sen zemes yum pisi final il faut bewa bamba santa woto tone ya te taba tia balla son wa singa ya minute pile ayo point sawa la Burkina Faso ramna enkengen tigen enquête gana yukana pa miungu dil gana yuka hami moto noa akabum na ya zanziga tia minute pina sa zuge la gana ramna kengante tondo ko biwa balla so wan ko sabo labna an lebe na lebe titom pa bi fa yemre wudi ti gana ram pabga bi yibu Burkina Faso ya bi yemre tonde tera tab ti balka nga wanan ton si pote dam ka to jin benen ba yede la sabab yinga so bono so kway ram ti covid 19 am la supporter de ma basin kenga e supporter de ma tor top zakan nanti ton re nge balla na kenga ti pam ne ba wana ta koton venam sen kera ne balla bam singe sa tayi to tone miamti covid 19 yinga kitam ti supporter dam pa ken animde la ton me sura mbeni equipa renkiti ton de organiser ti supporter de ma fa itna wa gi haballa kane renkiti ton be kazabra nget balla mimti coupa balia tour coupe bal katin yi facile wala éliminatoire singre ya final la bala gana me la ta coupe ton data coupe la ton nye ton Côte d'Ivoire bomninga a ton tala sa su ton ham hasaki et ton n'a pas ma coupe en tout cas aya suno aujourd'hui tondo ti coupe il faut final la ton da jouer qualifier la coupe d'Afrique 2021 en junior la ton pas coupe auto aya bom espoir ne tondo ti ton minti won hasaki 2021 et 5 kana et nantiza vazinga. Bon, la 4e c'est la 2e samedi ouais 1e ça il y a ton de dingen ton final là. Tiens ça wan la ton on capable final là. Donc ton dingen qualifié final là, il y a couple le ton digré. Il est même dit ton les qualifié la kana répond dans un peu qui l'ental auto sungia non ne va ton supporter dans le supporter de ma président pour la main tininda le bankenge c'est tout Cameroun na wata bankenge blandika coupe kan ne ton kada no na pousse wena les supporter dans ma fan même ti Burkina Faso balla a kenga da tore aka Liverpool nambe la campus encadrement technique entraîneur en joueur dans ma fa la ministère des sports la fédération burkinabé de football la ton président des supporters El At Abdallah Nyamuyo nya wakat fa la wakat fa mobilité supporter dans ma nyam yenna ne ba hingi totone na wa jettele wa la supporter équipe wen son amir pa me pousa wen bar huso wen na kilam pasatare kalat na yal ser goto wonte won kala zamana bane yamne ma muna zaton ne boyen goso